등산하는 게 늘 해보고 싶었어요. 자연 속에서 맑은 공기를 마시면서요. Siempre quise hacer senderismo, respirando aire fresco en la naturaleza. 캘리그라피를 배우면 마음이 차분해질 것 같다는 생각을 자주 해요. A menudo pienso que aprender caligrafía me haría sentir más tranquila. 바다에서 서핑하는 모습이 너무 멋있어서 꼭 도전해보고 싶어요. Verte surfear en el mar es tan genial que realmente quiero intentarlo. 도자기 공예로 직접 만든 그릇을 사용하고 싶다는 로망이 있어요. Tengo el deseo de usar platos hechos a mano directamente con artesanía cerámica. 별 관측 동아리에 가입해서 밤하늘의 아름다움을 느껴보고 싶어요. Me gustaría unirme al club de observación de estrellas y experimentar la belleza del cielo nocturno. 플루트를 배우고 싶었는데 아직 기회가 되지 않았네요. Quería aprender a tocar la flauta, pero todavía no he tenido la oportunidad. 정원을 가꾸면서 꽃과 식물들을 돌보는 게 힐링이 될 것 같아요. Creo que cuidar el jardín y las flores y plantas será curativo. 사진 찍는 걸 좋아해서 풍경 사진 작가가 되고 싶다는 꿈이 있어요. Tengo el sueño de convertirme en fotógrafa de paisajes porque me gusta tomar fotos. 요리 수업을 들으면서 다양한 음식을 만들어 보고 싶어요. Me gustaría hacer varios platos mientras tomo clases de cocina. 보드게임 모임에 참여해서 새로운 사람들과 즐거운 시간을 보내고 싶어요. Me gustaría unirme a una reunión de juegos de mesa y pasar un buen rato con gente nueva. 영화 감상 동아리에서 함께 영화를 보고 토론하는 게 재미있을 것 같아요. Creo que sería divertido ver películas y discutirlas juntos en un club de cine. 악기 연주를 배우고 싶지만 시간이 부족해서 망설여지네요. Me gustaría aprender a tocar un instrumento musical, pero dudo si tengo suficiente tiempo. 뜨개질을 하면서 따뜻한 겨울 용품을 만들어 보고 싶어요. Me gustaría hacer artículos cálidos de invierno mientras tejo. 다양한 종류의 차를 마시면서 차 문화를 즐기고 싶어요. Me gustaría disfrutar de la cultura del té mientras tomo diferentes tipos de té. 봉사활동을 통해 다른 사람들에게 도움을 주는 게 보람 있을 것 같아요. Creo que sería gratificante ayudar a otras personas a través del voluntariado. 시간이 많다면 매일 그림을 그리며 살고 싶어요. Si tuviera mucho tiempo, me gustaría vivir pintando todos los días. 취미에 모든 시간을 쏟을 수 있다면 아마도 도예를 배울 거예요. Si pudiera dedicar todo mi tiempo a mis pasatiempos, probablemente aprendería cerámica. 여유가 생긴다면 악기를 연주하는데 푹 빠져 살 것 같아요. Si tuviera tiempo libre, creo que me sumergiría por completo en tocar instrumentos. 만약 시간이 넘쳐난다면 여행을 다니며 사진 찍는 걸 즐길 거예요. Si tuviera tiempo de sobra, disfrutaría viajando y tomando fotos. 자유로운 시간이 주어진다면 정원을 가꾸며 식물들과 함께하고 싶어요. Si tuviera tiempo libre, me gustaría cuidar un jardín y estar con las plantas. 시간 제약 없이 취미를 즐긴다면 별을 보며 천문학 공부에 몰두할 거예요. Si pudiera disfrutar de mis pasatiempos sin restricciones de tiempo, me sumergiría en el estudio de la astronomía mientras observo las estrellas. 모든 시간을 취미에 쏟을 수 있다면 다양한 요리를 만들고 맛보는 즐거움을 누릴 거예요. Si pudiera dedicar todo mi tiempo a mis pasatiempos,
disfrutaría de la alegría de crear y saborear una variedad de 100 platos. 시간이 넘쳐난다면 춤을 추고 노래하며 스트레스를 해소하고 싶어요. Si tuviera tiempo de sobra, me gustaría bailar y cantar para aliviar el estrés. 여유로운 시간을 갖는다면 글을 쓰고 시를 짓는 데 몰두할 거예요. Si tuviera tiempo libre, me dedicaría a escribir y componer poemas. 취미에 모든 시간을 투자한다면 봉사활동을 하며 다른 사람들을 돕고 싶어요. Si pudiera dedicar todo mi tiempo a mis pasatiempos, me gustaría hacer trabajo voluntario y ayudar a otras personas. 시간이 많다면 뜨개질이나 자수를 하며 손으로 만드는 즐거움을 느낄 거예요. Si tuvieras mucho tiempo, sentirías la alegría de hacer cosas a mano como tejer o bordar. 만약 시간이 넘쳐난다면 보드게임이나 카드게임을 즐기며 사람들과 어울리고 싶어요. Si tuviera tiempo de sobra, me gustaría disfrutar juegos de mesa o cartas y pasar tiempo con gente. 자유로운 시간이 주어진다면 영화 감상과 비평을 통해 새로운 시각을 얻고 싶어요. Si tuviera tiempo libre, me gustaría obtener nuevas perspectivas a través de ver y criticar películas. 시간 제약 없이 취미를 즐긴다면 역사 공부에 몰두하며 과거의 이야기를 탐구하고 싶어요. Si pudiera disfrutar de mis pasatiempos sin restricciones de tiempo, me gustaría sumergirme en el estudio de la historia y explorar historias del pasado. 취미에 모든 시간을 쏟을 수 있다면 외국어 공부를 통해 새로운 문화를 배우고 싶어요. Si pudiera dedicar todo mi tiempo a mis pasatiempos, me gustaría aprender nuevas culturas a través del estudio de idiomas extranjeros. 취미 활동에서 가장 어려운 점은 섬세한 표현을 살리는 것 같아요. Creo que lo más difícil de mis pasatiempos es capturar las expresiones sutiles. 가장 힘든 부분은 예상치 못한 문제 해결에 시간을 많이 쏟아야 한다는 점이에요. La parte más difícil es tener que dedicar mucho tiempo a resolver problemas inesperados. 그림을 그릴 때 완벽한 색감을 찾는 게 꽤나 까다로운 일이죠. Al dibujar, encontrar el tono de color perfecto es bastante difícil. 뜨개질은 인내심이 많이 필요한데 실수를 바로잡는 게 쉽지 않아요. Tejer requiere mucha paciencia. No es fácil corregir los errores. 요리할 때 재료의 신선도를 유지하는 것이 가장 큰 난관이에요. Mantener la frescura de los ingredientes al cocinar es el mayor desafío. 사진 촬영 시 빛을 잡는 게 생각보다 훨씬 어려워요. Es mucho más difícil captar la luz al tomar fotos de lo que pensaba. 가장 어려운 건 악기 연주 실력을 꾸준히 향상시키는 것 같아요. Creo que lo más difícil es mejorar constantemente mis habilidades para tocar instrumentos. 글을 쓸 때 독자의 마음을 사로잡는 문장을 만드는 게 쉽지 않아요. Cuando escribo, no es fácil crear oraciones que capten el corazón del lector. 춤을 출 때 정확한 동작과 흐름을 익히는데 시간이 오래 걸려요. Cuando bailo, me toma mucho tiempo aprender los movimientos y el flujo correctos. 가장 어려운 점은 새로운 기술을 배우고 익히는 과정이에요. Lo más difícil es el proceso de aprender y dominar nuevas tecnologías. 바느질할 때 곡선 부분을 깔끔하게 처리하는 게 꽤나 어렵죠. Al coser, hacer que las partes curvas queden limpias es bastante difícil. 가장 힘든 부분은 영감을 얻지 못할 때 아이디어를 떠올리는 거예요. La parte más difícil es cuando no puedo encontrar inspiración. Se trata de tener ideas.
가장 어려운 건 꾸준히 시간을 내서 취미 활동을 하는 것 같아요. Creo que lo más difícil es dedicar tiempo constantemente a las actividades de pasatiempo. 가장 힘든 부분은 다른 사람들과 비교하지 않고 자신만의 속도로 즐기는 거예요. La parte más difícil es no compararte con los demás y disfrutar a tu propio ritmo. 가장 어려운 건 완벽주의를 버리고 실수해도 괜찮다고 생각하는 것 같아요. Creo que lo más difícil es abandonar el perfeccionismo y pensar que está bien cometer errores. 혼자 하는 취미가 훨씬 더 편안하게 느껴져요. Me siento mucho más cómoda con pasatiempos que hago sola. 그룹 활동은 새로운 사람들을 만날 기회를 주지만 때로는 조용히 혼자만의 시간을 즐기는 게 더 좋죠. Las actividades grupales dan la oportunidad de conocer gente nueva, pero a veces es mejor disfrutar del tiempo a solas en silencio. 취미는 개인적인 만족을 위한 것이라 생각해요. 그래서 혼자 하는 걸 선호하는 편이에요. Creo que los pasatiempos son para satisfacción personal, así que prefiero hacer cosas solo. 가끔은 친구들과 함께 운동하는 것도 재미있지만 주로 혼자 요가를 하거나 그림을 그리는 걸 좋아해요. A veces es divertido hacer ejercicio con amigos, pero principalmente me gusta practicar yoga o pintar. 혼자 집중할 수 있는 취미가 스트레스 해소에 도움이 되는 것 같아요. Creo que tener un pasatiempo en el que pueda concentrarme sola ayuda a aliviar el estrés. 그룹 활동은 에너지 넘치지만 혼자 하는 취미는 마음의 평화를 가져다 주죠. Las actividades grupales son energéticas, pero los pasatiempos en solitario traen paz mental. 새로운 기술을 배우는 건 혼자 하는 게 더 효율적인 것 같아요. Creo que aprender nuevas habilidades es más eficiente haciéndolo sola. 혼자만의 속도로 취미를 즐길 수 있다는 점이 가장 큰 장점인 것 같아요. Creo que la mayor ventaja es poder disfrutar de mis pasatiempos a mi propio ritmo. 그룹 활동은 경쟁심을 유발할 수 있지만 혼자 하는 취미는 순수한 즐거움을 줍니다. Las actividades grupales pueden despertar competitividad, pero los pasatiempos individuales brindan un placer puro. 혼자 여행하는 것을 좋아하는데 취미도 비슷한 느낌이에요. Me gusta viajar sola, y mis pasatiempos son similares. 그룹 활동은 계획이 복잡할 수 있지만 혼자 하는 취미는 즉흥적으로 할 수 있어요. Las actividades grupales pueden ser complicadas, pero los pasatiempos individuales se pueden hacer espontáneamente. 혼자 책을 읽거나 영화를 보는 게 가장 좋아하는 취미 중 하나예요. Uno de mis pasatiempos favoritos es leer libros sola o ver películas. 그룹 활동은 활기찬 에너지를 얻을 수 있지만 혼자 하는 취미는 내면의 목소리에 집중할 수 있게 해줘요. Las actividades grupales pueden darte una energía vibrante, pero los pasatiempos en solitario te permiten concentrarte en tu voz interior. 혼자 뜨개질을 하면서 시간을 보내는 걸 정말 좋아해요. 너무 평화롭거든요. Me gusta mucho pasar el tiempo tejiendo sola, es muy tranquilo. 그룹 활동은 협동심을 기를 수 있지만 혼자 하는 취미는 창의력을 발휘할 수 있는 좋은 방법인 것 같아요. Las actividades grupales pueden fomentar la cooperación, pero creo que los pasatiempos individuales son una buena manera de desarrollar la creatividad. 그녀의 친구는 고대 동전 수집에 완전히 빠져 있어요. Su amiga está completamente obsesionada con coleccionar monedas antiguas. 우리 옆집 아저씨는 벌레 표본을 만드시는 걸 들었어요. Escuché que el señor de al lado hace colecciones de insectos.
제 동료 중 한 분은 미니어처 집을 만드는데 시간을 보내시더라고요. Una de mis compañeras pasa tiempo haciendo casas en miniatura. 어떤 사람은 오래된 자전거를 복원하는 걸 즐기는 것 같아요. Parece que a algunas personas les gusta restaurar bicicletas antiguas. 그녀는 캘리그라피로 독특한 예술 작품을 만들어요. Ella crea obras de arte únicas con caligrafía. 제 사촌은 드론으로 사진 찍는 걸 굉장히 좋아해요. A mi prima le encanta tomar fotos con un dron. 그의 아버지는 나무 껍질 조각을 이용해서 조형물을 만드시는군요. Su padre está haciendo esculturas con trozos de corteza de árbol. 그녀의 언니는 버섯 채집을 취미로 한다고 들었어요. Escuché que a su hermana le gusta recolectar hongos como pasatiempo. 제 학교 친구는 곤충 사육에 열중하고 있어요. Mi amiga de la escuela está muy interesada en criar insectos. 그의 형은 오래된 라디오를 수리하는 걸 좋아해요. A su hermano le gusta reparar radios antiguos. 제 이웃집 할머니는 전통 인형 만들기를 즐기시는 것 같아요. Creo que a mi vecina le gusta hacer muñecas tradicionales. 그녀의 직장 동료는 깃털로 예술 작품을 만들어요. Su compañera de trabajo crea obras de arte con plumas. 제 오랜 친구는 유리 공예에 심취해 있어요. Mi vieja amiga está fascinada con la artesanía en vidrio. 그의 삼촌은 빈티지 카메라 수집을 즐기시는군요. A su tío le gusta coleccionar cámaras antiguas. 제 사장님은 곤충 채집에 열정적이세요. Mi jefa es apasionada por la colección de insectos. 취미로 하던 뜨개질이 의외로 주문이 많이 들어와서 놀랐어요. Me sorprendió que el tejido, que hacía como pasatiempo, recibiera inesperadamente muchos pedidos. 사진 찍는 걸 좋아했는데 지금은 행사 사진 촬영으로 용돈을 벌고 있답니다. Me gustaba tomar fotos, pero ahora gano dinero extra fotografiando eventos. 캘리그라피를 시작한 지 얼마 안 됐지만 꽤 많은 분들이 작품을 구매하셔서 기뻐요. No he empezado la caligrafía hace mucho tiempo, pero me alegra que mucha gente haya comprado mis obras. 예전에 그림 그리는 게 좋아서 시작했는데 지금은 웹툰 작가 준비를 하고 있어요. Empecé a dibujar porque me gustaba, pero ahora estoy preparándome para ser autora de webtoons. 요리를 취미로 했는데 주변 사람들이 맛있다고 해서 작은 도시락 가게를 열었어요. Empecé a cocinar como pasatiempo, y como a la gente de mi alrededor le gustaba mucho, abrí una pequeña tienda de eventos. 악기 연주하는 걸 좋아해서 가끔 공연하면서 수입을 얻고 있어요. Me gusta tocar instrumentos, así que a veces hago presentaciones y obtengo ingresos. 바느질 실력이 좋아서 옷을 만들어 팔기 시작했는데 반응이 괜찮네요. Como soy buena cosiendo, empecé a vender ropa que hago y la respuesta es bastante buena. 등산을 좋아해서 산행 가이드 아르바이트를 하고 있어요. Me gusta el senderismo, así que trabajo a tiempo parcial como guía de montaña. 책 읽는 걸 즐겨 하는데 서평을 쓰면서 소정의 금액을 받고 있어요. Disfruto leyendo libros y recibo una pequeña cantidad de dinero por escribir reseñas. 식물을 키우는 걸 좋아해서 분갈이 서비스를 제공하고 있답니다. Me gusta cuidar plantas, así que ofrezco servicios de trasplante.
DIY 가구를 만드는 취미가 있는데 온라인으로 판매하면서 돈을 벌고 있어요. Tengo el pasatiempo de hacer muebles DIY y estoy ganando dinero vendiéndolos en línea. 반려동물과 함께하는 시간을 좋아해서 애견 미용 자격증을 따고 관련 일을 하고 있어요. Me gusta pasar tiempo con mis mascotas, así que obtuve un certificado de estética canina y estoy trabajando en ese campo. 글 쓰는 걸 좋아해서 블로그를 운영하는데 광고 수익이 쏠쏠하네요. Me gusta escribir, así que tengo un blog y los ingresos por publicidad son bastante buenos. 춤추는 걸 좋아해서 강습을 받다가 이제는 댄스 동아리에서 지도하고 있어요. Me gusta bailar tanto que tomé clases y ahora soy instructora en un club de baile. 커피를 즐겨 마셔서 바리스타 자격증을 땄는데 주말에 카페에서 일하고 있어요. Como me gusta mucho tomar café, obtuve un certificado de barista y estoy trabajando en una cafetería los fines de semana. 취미에 대해 배우는데 가장 좋은 자료가 무엇인가요? ¿Cuál es el mejor recurso para aprender sobre pasatiempos? 이 취미를 시작하는데 도움이 되는 웹사이트를 추천해 주시겠어요? ¿Me recomendarías algún sitio web que me ayude a empezar con este pasatiempo? 그 취미에 관한 최고의 책은 어떤 건가요? ¿Cuál es el mejor libro sobre ese pasatiempo? 이 취미를 더 잘 이해하기 위한 수업을 찾고 있는데 혹시 아시는 곳 있나요? Estoy buscando clases para entender mejor este pasatiempo. ¿Sabes de algún lugar? 취미 관련 정보를 얻기에 가장 신뢰할 수 있는 자료는 무엇이라고 생각하세요? ¿Qué fuente considera más confiable para obtener información relacionada con pasatiempos? 이 취미를 배우기 위한 온라인 강좌가 있을까요? ¿Hay algún curso en línea para aprender este pasatiempo? 취미에 대해 깊이 있게 공부할 수 있는 자료를 알려주세요. Por favor, dame recursos para estudiar a fondo mis pasatiempos. 그 취미 분야의 전문가가 추천하는 책이 있나요? ¿Tienes algún libro recomendado por un experto en ese campo de interés? 취미를 배우는데 유용한 앱을 알고 계신가요? ¿Conoces alguna aplicación útil para aprender pasatiempos? 이 취미에 대한 튜토리얼 비디오를 볼 수 있는 곳을 알려주세요. ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar videos tutoriales sobre este pasatiempo? 취미 관련 커뮤니티에서 추천하는 자료가 있나요? ¿Hay algún material recomendado en comunidades relacionadas con pasatiempos? 그 취미를 배우는데 도움이 되는 워크숍을 찾고 있어요. Estoy buscando un taller que me ayude a aprender ese pasatiempo. 이 취미에 대한 좋은 자료를 어디에서 구할 수 있을까요? ¿Dónde puedo encontrar buenos materiales para este pasatiempo? 취미 관련 정보를 얻을 수 있는 가장 효과적인 방법은 무엇이라고 생각하세요? ¿Cuál cree que es la forma más efectiva de obtener información relacionada con pasatiempos? 그 취미를 배우는데 도움이 되는 자료가 있다면 알려주세요. Si tienes algún material que pueda ayudarme a aprender ese pasatiempo, por favor házmelo saber. 캘리그라피는 생각보다 시간 가는 줄 모르게 몰입하게 만드는 매력이 있어요. La caligrafía tiene el encanto de sumergirte sin darte cuenta del tiempo que pasa. 고전 소설 읽는 거. 요즘 젊은 사람들은 잘 모르는 것 같지만 정말 재미있죠. Leer novelas clásicas, aunque los jóvenes de hoy en día no parecen saberlo muy bien, es realmente divertido.
아파 만들기는 섬세한 손길이 필요해서 집중력 향상에도 도움이 될 것 같아요. Creo que hacer flores prensadas requiere manos delicadas y también puede ayudar a mejorar la concentración. 다이어리 꾸미기. 단순해 보이지만 자신만의 개성을 표현하기 좋은 취미잖아요. Decorar un diario puede parecer simple, pero es un pasatiempo ideal para expresar tu propia individualidad. 보드게임은 친구들과 함께 즐기기에 딱인데 생각보다 전략적인 면이 많아서 흥미로워요. Los juegos de mesa son perfectos para disfrutar con amigos, y son más estratégicos de lo que pensaba, así que son interesantes. 새를 관찰하는 조류 관찰. 자연을 느끼면서 힐링할 수 있는 좋은 방법 같아요. Observar aves, creo que es una buena manera de sanar mientras se siente la naturaleza. 빈티지 카메라로 사진 찍는 거, 색감 자체가 다르잖아요. Tomar fotos con una cámara vintage, el tono de color es diferente. 특별한 분위기를 연출할 수 있어요. Puedo crear un ambiente especial. 수제 비누 만들기는 피부에도 좋고 선물하기도 좋아서 유용해요. Hacer jabón artesanal es bueno para la piel y también es útil porque es un buen regalo. 등산은 힘들지만 정상에서 느끼는 성취감이 정말 크죠. El senderismo es difícil, pero la sensación de logro en la cima es realmente grande. 곤충 채집, 어릴 때 추억을 떠올리게 하고 자연 학습에도 도움이 돼요. La recolección de insectos evoca recuerdos de la infancia y también ayuda al aprendizaje natural. 민화 그리기, 한국적인 아름다움을 느낄 수 있고 집중력에도 좋아요. Dibujar mineva, puedes sentir la belleza coreana y también es bueno para la concentración. 퀼트 작품 만들기는 시간과 노력이 많이 필요하지만 완성했을 때의 만족감이 크죠. Hacer trabajos de patchwork requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero la satisfacción al terminarlos es grande. 가죽 공예는 직접 만든 물건을 사용할 때 뿌듯함을 느낄 수 있어요. La artesanía en cuero te permite sentir orgullo al usar objetos hechos a mano. 목공예, 나무의 질감을 느끼면서 창작하는 즐거움이 있잖아요. La carpintería, hay alegría en crear mientras sientes la textura de la madera. 천체 관측은 밤하늘의 아름다움을 감상하며 우주의 신비를 느낄 수 있어요. La observación de cuerpos celestes te permite apreciar la belleza del cielo nocturno y sentir los misterios del universo. 취미로 무언가를 모으세요? ¿Coleccionas algo como pasatiempo? 어떤 종류의 수집품을 좋아하시나요? ¿Qué tipo de coleccionables te gustan? 수집하는 즐거움이 있으신가요? ¿Te gusta la emoción de coleccionar? 혹시 특별히 모으는 것이 있나요? ¿Tienes algo que colecciones? 수집이라는 취미에 관심이 있으신가요? ¿Te interesa el pasatiempo de coleccionar? 빈티지 인형을 모으는 걸 좋아해요. Me gusta coleccionar muñecas vintage. 어릴 때부터 우표 수집을 했어요? He estado coleccionando sellos desde que era niña. 수집품들은 추억을 담고 있는 것 같아요. Creo que las colecciones guardan recuerdos. 가끔 벼룩시장에서 희귀한 물건을 찾기도 해요. A veces encuentro artículos raros en los mercados de pulgas. 수집은 시간 가는 줄 모르게 만드는 취미죠. Coleccionar es un pasatiempo que te hace perder la noción del tiempo, ¿verdad?
예쁜 찻잔을 모으는 게 제 작은 행복이에요. Coleccionar tazas bonitas es mi pequeña felicidad. 수집하는 물건에 대한 이야기는 언제나 즐거워요. Las historias sobre los objetos que colecciono siempre son divertidas. 수집은 인내심을 길러주는 것 같아요. Creo que coleccionar cultiva la paciencia. 가족들과 함께 수집하는 물건에 대해 이야기해요. Hablemos de las cosas que recolectamos con la familia. 수집품을 정리하는 것도 꽤 즐거워요. Organizar mis colecciones también es bastante agradable. 취미를 통해 얻는 가장 큰 보람은 새로운 사람들과의 만남이에요. El mayor beneficio de tener un pasatiempo es conocer gente nueva. 그림을 그리면서 마음속 깊은 감정을 표현할 수 있다는 점이 가장 만족스러워요. Lo que más me satisface es poder expresar mis sentimientos más profundos al dibujar. 뜨개질을 하면 완성된 작품을 볼 때마다 뿌듯함이 밀려와요. Cada vez que termino una pieza de tejido, me invade una sensación de orgullo. 사진 촬영은 일상 속 아름다움을 발견하는 즐거움을 줘요. Tomar fotografías me da la alegría de descubrir la belleza en la vida cotidiana. 요리를 통해 사랑하는 사람들에게 행복을 선물할 수 있어서 좋아요. Me gusta poder regalar felicidad a mis seres queridos a través de la cocina. 독서를 하면 다양한 세상을 경험하고 지혜를 얻을 수 있다는 점이 매력적이에요. Me parece atractivo que leer te permite experimentar mundos diversos y obtener sabiduría. 춤을 추면서 스트레스를 해소하고 활력을 얻는 것이 가장 큰 보람이에요. Bailar para aliviar el estrés y recuperar la energía es lo más gratificante. 악기를 연주하면서 아름다운 선율을 만들어내는 순간이 행복해요. Soy feliz cuando hago música y creo hermosas melodías. 등산을 하면서 자연의 웅장함을 느끼고 심신을 정화할 수 있어요. Mientras hago senderismo, puedo sentir la grandeza de la naturaleza y purificar mi mente y cuerpo. 영화 감상은 새로운 영감을 얻고 생각의 폭을 넓혀주는 경험이에요. Ver películas es una experiencia que te da nueva inspiración y amplía tu perspectiva. 글쓰기는 내 생각을 정리하고 표현하는 좋은 방법이라고 생각해요. Creo que escribir es una buena manera de organizar y expresar mis pensamientos. 정원 가꾸기는 식물이 자라는 모습을 보면서 생명의 소중함을 느껴요. Cuidar el jardín me hace sentir lo valiosa que es la vida al ver crecer las plantas. 봉사활동을 통해 다른 사람들에게 도움을 줄 수 있어서 보람을 느껴요. Me siento realizada al poder ayudar a otras personas a través del voluntariado. 여행은 새로운 문화를 경험하고 세상을 보는 시야를 넓혀줘요. Los viajes te permiten experimentar nuevas culturas y ampliar tu perspectiva del mundo. 캘리그라피는 글씨 하나하나에 마음을 담아 표현하는 즐거움이 있어요. La caligrafía es divertida porque puedes expresar tu corazón en cada letra. 취미로 만든 작품 중에 가장 마음에 드는 게 있어요. ¿Tienes alguna obra favorita entre las que has hecho como pasatiempo? 그림을 그리는 취미인데 특별히 자랑스러운 작품이 하나 있습니다. Tengo el pasatiempo de dibujar, y hay una obra en particular de la que estoy orgullosa. 요즘 뜨개질에 빠져 있는데 완성된 목도리를 보면 뿌듯함을 느낍니다. Estoy obsesionada con el tejido últimamente, y me siento orgullosa cuando termino una bufanda.
사진 찍는 걸 좋아하는데 최근에 찍은 풍경 사진이 정말 잘 나왔어요. Me gusta tomar fotos y las fotos de paisajes que tomé recientemente salieron muy bien. 가끔 도자기를 만들곤 하는데 직접 만든 컵을 사용할 때마다 기분이 좋아요. A veces hago cerámica y me siento bien cada vez que uso una taza hecha a mano. 캘리그라피를 배우는데 연습한 작품 중에 가장 예쁜 글씨체가 있어요. Estoy aprendiendo caligrafía y tengo una letra que es la más bonita entre todas las que he practicado. 정원을 가꾸는 취미가 있는데 직접 키운 꽃이 피었을 때 정말 행복합니다. Tengo el pasatiempo de cuidar el jardín, y me siento muy feliz cuando florecen las flores que he cultivado yo misma. 요리를 즐겨 하는데 특별한 날 가족들을 위해 만든 케이크가 기억에 남아요. Me gusta mucho cocinar, y recuerdo el pastel que hice para mi familia en un día especial. 바느질을 하는데 직접 만든 옷을 입으면 기분이 좋아져요. Cuando coso, me siento bien cuando uso la ropa que hago yo misma. 악기를 연주하는데 연습해서 공연했던 곡이 가장 자랑스러워요. Toco instrumentos, y estoy más orgullosa de la pieza que practiqué y toqué en un concierto. 글 쓰는 취미가 있는데 쓴 시 중에 가장 마음에 드는 작품이 있습니다. Tengo el pasatiempo de escribir, y hay una obra que me gusta más entre los poemas que he escrito. 목공예를 하는데 직접 만든 가구를 사용할 때마다 뿌듯합니다. Me dedico a la carpintería y me siento orgullosa cada vez que uso los muebles que hago yo misma. 자수를 놓는데 완성된 작품을 보면 시간 가는 줄 몰라요. Cuando estoy bordando, no me doy cuenta del tiempo al ver el trabajo terminado. 레진 공예를 하는데 직접 만든 액세서리를 선물했을 때 기분이 좋았어요. Me sentí bien cuando regalé accesorios hechos a mano mientras hacía manualidades con resina. 조각을 하는데 완성된 작품을 보면 뿌듯함을 느낍니다. Cuando hago esculturas, me siento orgullosa al ver las obras terminadas. 어릴 적에는 그림 그리는 걸 정말 좋아했어요. Cuando era niña, realmente me gustaba dibujar. 레고 블록으로 멋진 성을 만드는 게 취미였죠. Mi pasatiempo era construir castillos increíbles con bloques de Lego. 옛날에는 곤충 채집에 푹 빠져 지냈어요. Solía estar completamente absorta en coleccionar insectos. 어렸을 때 종이접기 대회에서 상도 받았답니다. Cuando era niña, también gané un premio en un concurso de origami. 인형 놀이를 하면서 시간 가는 줄 몰랐어요. No me di cuenta de cómo pasaba el tiempo jugando con muñecas. 어릴 적에는 동네 친구들과 숨바꼭질하는 게 제일 즐거웠어요. De niña, lo que más me gustaba era jugar al escondite con mis amigos del vecindario. 옛날에 악기 배우는 걸 시도했는데 피아노가 좋았어요. Intenté aprender a tocar un instrumento musical en el pasado, y me gustaba el piano. 어릴 적에는 책 읽는 걸 엄청 좋아해서 도서관에 자주 갔어요. De niña me encantaba leer mucho y iba a la biblioteca con frecuencia. 옛날에 춤추는 걸 배우고 싶어서 학원에 다녔었어요. Solía ir a una academia porque quería aprender a bailar. 어릴 적에는 요리하는 걸 엄마랑 같이 하면서 즐거워했어요. Cuando era niña, disfrutaba cocinando con mi madre. 옛날에 별을 보면서 상상하는 걸 좋아했답니다.
Solía gustarme imaginar cosas mientras miraba las estrellas. 어릴 적에는 노래 부르는 걸 정말 좋아해서 콩쿠르에도 나갔었어요. De niña me encantaba cantar tanto que participé en concursos. 옛날에 뜨개질하는 걸 할머니한테 배웠어요. Aprendí a tejer de mi abuela. 어릴 적에는 퍼즐 맞추는 걸 좋아해서 시간 가는 줄 몰랐죠. De niña me encantaba armar rompecabezas y no me daba cuenta de cómo pasaba el tiempo. 옛날에 식물 키우는 걸 좋아해서 작은 텃밭을 가꿨어요. Solía disfrutar cultivando plantas, así que tenía un pequeño huerto. 만약 돈이 문제가 없다면 최고급 도자기 제작 설비를 갖추고 싶어요. Si el dinero no fuera un problema, me gustaría tener equipos de fabricación de cerámica de alta calidad. 재정적인 제약이 없다면 전문적인 천체 망원경과 관측 장비를 구입할 거예요. Si no tuviera restricciones financieras, compraría un telescopio profesional y equipos de observación. 돈이 풍족하다면 빈티지 카메라 컬렉션을 모으는데 모든 걸 투자하고 싶어요. Si tuviera suficiente dinero, invertiría todo en coleccionar cámaras vintage. 경제적인 어려움 없이 취미를 즐긴다면 맞춤 제작 바이올린과 악기들을 소장하고 싶어요. Si pudiera disfrutar de mis pasatiempos sin dificultades económicas, me gustaría poseer violines y otros instrumentos hechos a medida. 자금 걱정 없이 취미 생활을 한다면 고급 드론과 촬영 장비를 갖추고 싶어요. Si pudiera disfrutar de mis pasatiempos sin preocuparme por el dinero, me gustaría tener un dron de alta gama y equipo de filmación. 돈이 있다면 전문적인 목공 작업실과 최고급 공구들을 마련할 거예요. Si tuviera dinero, prepararía un taller de carpintería profesional y herramientas de primera calidad. 만약 경제적 부담이 없다면 다양한 종류의 붓과 물감을 구비하고 싶어요. Si no tuviera limitaciones económicas, me gustaría tener una variedad de pinceles y pinturas. 돈이 충분하다면 고성능 3D 프린터와 재료들을 구입할 거예요. Si tuviera suficiente dinero, compraría una impresora 3D de alto rendimiento y materiales. 경제적인 제약 없이 취미를 즐긴다면 고급 승마 장비와 말을 기르고 싶어요. Si no tuviera restricciones económicas, me gustaría disfrutar de mis pasatiempos con equipo ecuestre de alta gama y criar caballos. 돈이 있다면 전문적인 다이빙 장비와 보트를 구입할 거예요. Si tuviera dinero, compraría equipo de buceo profesional y un barco. 만약 돈이 문제가 없다면 최고급 퀼팅 재료와 장비를 갖추고 싶어요. Si el dinero no fuera un problema, me gustaría tener materiales y equipos de acolchado de la más alta calidad. 재정적인 어려움 없이 취미를 즐긴다면 다양한 종류의 뜨개질 바늘과 실을 모으고 싶어요. Si pudiera disfrutar de mis pasatiempos sin dificultades financieras, me gustaría coleccionar diferentes tipos de agujas de tejer y hilos. 돈이 풍족하다면 고급 캘리그라피 도구와 종이를 구입하고 싶어요. Si tuviera suficiente dinero, me gustaría comprar herramientas de caligrafía de alta calidad y papel. 경제적인 제약 없이 취미를 즐긴다면 전문적인 보드게임 컬렉션과 테이블을 마련할 거예요. Si tuviera restricciones económicas, prepararía una colección profesional de juegos de mesa y una mesa. 돈이 있다면 최고급 레고 세트와 전시 공간을 만들고 싶어요. Si tuviera dinero, me gustaría crear un set de Lego de alta gama y un espacio de exhibición. 등산을 하면 마음이 편안해져요.
Cuando hago senderismo, me siento tranquila. 따뜻한 차를 마시면서 책을 읽는 것이 스트레스 해소에 도움이 돼요. Beber té caliente mientras leo un libro ayuda a aliviar el estrés. 아름다운 풍경 사진을 찍으면서 힐링하는 시간을 가져요. Tengo un tiempo de curación tomando fotos hermosas del paisaje. 캘리그라피를 쓰면 복잡한 생각들이 사라지는 것 같아요. Creo que mis pensamientos complicados desaparecen cuando escribo caligrafía. 조용히 음악을 들으면서 뜨개질하는 걸 좋아해요. Me gusta tejer escuchando música en silencio. 맛있는 음식을 만들면서 잡념을 잊게 돼요. Olvido mis preocupaciones mientras cocino comida deliciosa. 식물을 키우는 동안 평온함을 느껴요. Siento paz mientras cuido las plantas. 반려동물과 함께 산책하면 기분이 좋아져요. Me siento bien cuando paseo con mi mascota. 영화 감상을 통해 일상에서 벗어나요. Escapo de la rutina a través de ver películas. 가끔은 혼자 드라이브하면서 생각을 정리해요. A veces conduzco sola para ordenar mis pensamientos. 향초를 켜고 요가를 하면 몸과 마음이 안정돼요. Encender velas y hacer yoga calma el cuerpo y la mente. 색칠 공부를 하면서 어린 시절로 돌아간 듯한 기분을 느껴요. Siento como si volviera a mi infancia mientras coloreo. 정원을 가꾸면서 자연과 교감하는 시간을 가져요. Tengo un tiempo conectándome con la naturaleza mientras cuido el jardín. 퍼즐을 맞추는 동안 집중해서 스트레스를 잊어요. Olvida el estrés concentrándote mientras resuelves el rompecabezas. 별을 보면서 상상의 나래를 펼치는 걸 즐겨요. Disfruto desplegando mis alas de imaginación mientras miro las estrellas. 취미가 정신 건강에 긍정적인 영향을 미친다고 생각하세요? ¿Crees que los pasatiempos tienen un impacto positivo en la salud mental? 마음의 평화를 위해 어떤 취미를 즐기시는 편이신가요? ¿Qué pasatiempos disfruta para encontrar paz interior? 스트레스 해소에 도움이 되는 활동을 찾으시는 분들께 추천하고 싶은 취미가 있으신가요? ¿Tiene algún pasatiempo que recomendaría a alguien que busca actividades para aliviar el estrés? 취미 활동을 통해 얻는 가장 큰 만족감은 무엇이라고 생각하시나요? ¿Qué considera que es la mayor satisfacción que obtiene a través de sus pasatiempos? 정신적으로 지칠 때 어떤 취미가 가장 큰 위로를 주나요? Cuando te sientes mentalmente agotada, ¿qué pasatiempo te brinda mayor consuelo? 취미는 삶의 활력을 되찾는데 중요한 역할을 할까요? ¿Juegan un papel importante en recuperar la vitalidad de la vida? 새로운 취미를 시작하는 것에 대한 두려움은 어떻게 극복할 수 있을까요? ¿Cómo puedo superar el miedo de empezar un nuevo pasatiempo? 취미가 개인의 자존감을 높이는데 도움이 될 수 있다고 보시나요? ¿Cree que los pasatiempos pueden ayudar a aumentar la autoestima de una persona? 시간이 부족하다는 핑계로 취미를 포기하는 사람들에게 해주고 싶은 말이 있다면? ¿Qué les dirías a las personas que abandonan sus pasatiempos con la excusa de no tener tiempo? 취미 활동을 통해 다른 사람들과의 관계를 맺는 경험은 어떠신가요? ¿Cómo es tu experiencia al construir relaciones con otras personas a través de tus pasatiempos?
취미가 창의적인 사고력을 향상시키는 데 도움이 될까요? ¿Ayuda tu pasatiempo a mejorar tus habilidades de pensamiento creativo? 어린 시절부터 꾸준히 즐겨온 취미가 있으신가요? ¿Tienes algún pasatiempo que hayas disfrutado constantemente desde la infancia? 취미를 통해 얻는 성취감이 삶에 어떤 영향을 미치나요? ¿Qué impacto tienen los logros obtenidos a través de tus pasatiempos en tu vida? 가끔은 취미 활동이 오히려 스트레스가 될 수도 있을까요? A veces los pasatiempos pueden ser una fuente de estrés. 취미를 통해 자신을 돌아보고 성장하는 기회를 얻으신 적이 있으신가요? ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre sí misma y crecer a través de sus pasatiempos?